Lumami Nagaland University de Burapuri Khan Karne 2-3 workshop do 16 October de Khatam hoise ku opening do Dr. Yasami Srikant Prakrish. Nagaland University October 17 day Lumami campus de theme week theme is vigilance or shared responsibility laga 18 training of trainers solution. Aloki Kumar Chakraborty do Tripura Frontier Border Security Force laga Inspector General Hisab Charge solution. Ekda dangor safalta de Lahore Kat Police pra nodere cyber criminal Jirajul Islam ke giraftar kuriche. Congress leader aro Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi do late singer Zubeen Karkla residence Guwahati de bungjise. Hello viewers, Masi Marnikitan और अपने सब के Nltv Nagamese Primetime दे स्वागत करे से अभी ज़्यादा न्यूज़ कान डिटेल दे रहा Lumami Nagaland University de Burapuri Khan Karne 2-3 workshop the 16 October de Khatam hoise ku de opening the Dr. Yasami Srikant Prakrish. Dr. Pitali K.G. Mobra interdisciplinary elder care policy research interface sustainable or community based services kanopor kotha kuriche. Our professor Kilangla Chamerbra India de Gerontological studies sutita darif tishi or strong residential engagement aro policy attention mandishe. Station the research scholar Ribal Sudhir Bra special musical performance can be dishe or the Dr. Suraj Perry Bra speakers participants or supporting agencies can get mudutya karne khushi janagina khatam kuri dishe. University October 17 de Lumami campus Tebra theme weeks vigilance or shared responsibility laga 18 training of trainers lushi kude vigilance awareness week 2025 laga ekda hissa de session the diamond la pombra lead kurishi kude via case studies laga procedural norms kan cover kurishi inauguration day VC Professor Jagadish K Bainabra participants kan ke every institutional life transparency balance kuribole stability karne anuradh kurishi program do Engineers Ajamayantan Bravo of things seen a Kodam British. Aloki Kumar Chakraborty, IT designate do Tripura Frontier Border Security Force laga Inspector General Hisab Charge lushi, Taibra A.K. Sharma laga Jaga lushi, Kunida Manipur de boss kushi. Chakraborty do ekta highly decorated officer ase. Taido Police Medal for Meritorious Service, Omnic Medal or ADR Utturakshit Sewa Batak laga award pi paise. Tailo de operational or administrative laga biche experience ase. Taibra Indo-Bangladesh or Indo-Pakistan border day Seva Krisha and the next operation they be Kam Krisha. Field with the Egla Nohagina, Chakraborty BSF Academy, Kalder Central School of Weapons and Tactics International Training Institute State Instructor Hisab Seva Krisha. Taibra Special Protection Group or United Nations Mission in Kosovo Day, with deputation they Kam Krisha. Agartala Muktata Auditorium Day, Tashrat Tape Karne Memorial Meeting Lamai Day, Tripura Opposition Leader, Aro State Secretary Chidendra Chowdhury Bra, Tripura Nobosto, Tibrasa King Bra, 1400 Sal National Rule Kurikina here, Silibi, Kun Brabi King is stepped down Kurubule Mangra Negushe. Tibra subject of loyal Tagishilibi, Monarchy under day, social, economic nohili, cultural procreate Sekunagushe. 3000 খ্রিস্টপূর্ব 3000 সাল থেকে এই যিশু খ্রিস্ট মারা যাওয়ার 500 বছর অবধি তারপরে ক্লাসিক্যাল ফেজ যে সময়তে ইউরোপ ইত্যাদিতে একটু জাগরণ হলো এটা এই বিফোর ক্রাইস্ট 500 থেকে এই আফটার ক্রাইস্ট 500 অবধি তারপরে মেডিয়েভেল ফিউডাল সামন্ত যুগ খ্রিস্টাব্দ 500 খ্রিস্টাব্দ থেকে 13000 খ্রিস্টাব্দ অবধি এরপরে আর্লি মডার্ন ফেজ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেজ মডার্ন টেকনোলজিক্যাল ফেজ অর্থাৎ এই শিল্প ইত্যাদির যে
জাগরণ শুরু হলো এবং যে চলতি সময়টাকে বলা হয় পোস্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফেজ, যেটাকে আরেক দিক থেকে বলা হয় যে এখন আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্সের একটা ইমার্জিং এরা। তো সেদিক থেকে সে হিসাবকে ধরলে পড়ে ত্রিপুরার যে যারা এখন ত্রিপুরাসা মুখ্যমন্ত্রী, ত্রিপুরাসা স্টেট যারা বলছেন, আবার এরা সে অতীতেরও গুণগান গাইছে। হ্যাঁ, এতে কিছু ইতিহাসও আছে, একেবারে সবটাই কাল্পনিক না। যে 1400 বছর ত্রিপুরাসা রাজা শাসন করে গেছে এবং তার নিদর্শনও আছে এখান থেকে খুব দূরে না, উজ্জয়ন্ত প্রাসাদ। এই রাজবাড়িতে তার স্থান নেই। এই ঋষা রিগনাই এগুলো নিয়ে মাঝে মধ্যে নাটক টাটক হয়, কিন্তু এই ঋষা রিগনাইয়ের কোনো স্থানই ছিল না এই রাজবাড়িতে। যে গড়িয়া মামিটা হজাগরি নিয়ে কে কত বেশি এর মানে মানে কি বলে রক্ষক, কে কত বেশি তার মালিকানা, তার শেয়ার, এগুলো নিয়ে অনেক কিছু করে, কিন্তু এগুলা কেউ জানতোই না, এগুলো নিয়ে কোনো ভাবনাই ছিল না। রাজমালাতে এ সম্পর্কে একটা শব্দও নাই, একটা লাইনও নাই, একটা উচ্চারণও নাই। এই জায়গাতেই গণমুক্তি পরিষদ, এই জনশিক্ষা আন্দোলন, তার অবদান। মুক্তি Agartala BJP office day journalist kan logot kotha kora moide Tripura Pradesh BJP General Secretary Zubeen Tiparma Pratibra Mota founder Prajot Kishore Manikia Tiparma bor biya government stishe kode daido minister bin hoy hole bi king nisnai kurasi koina tai pretu bi kushi ge Prajot do itya ta preparation desi aro dai ge divisive constitutional remarks na loigina kiba kibi problem thakise kuli kotha kurble urge kushi aro na ga take stock tolerate na kribo koina warning dise brace meet do BJP Vice President Sanchief Riang, MDC Bimal Chakmaro, Allah Khan Shamil Degishe. सभी जनगण उनको जनता उसको रेस्पेक्ट करते हैं एज ए महाराज के होने के नाते, लेकिन अगरतला किसका है किसका नहीं है, ये पूरा त्रिपुरा का जो त्रिपुरा में रह रहा है वो सबका ही अगरतला है। ये किसी पैतृक संपत्ति नहीं है जो मेरा परिवार का है, ये उसका है, ऐसा है। ये त्रिपुरा में जितना हमारा अभी जनगण है ये सबका ही है। अगरतला हर व्यक्ति का है, त्रिपुरा का नागरिक हर व्यक्ति का ये अगरतला शहर है। तो इसमें अभी वो लोग जनसभा करेगा। हर डेमोक्रेसी में आप कर सकते हैं, आपका पार्टी का एजेंडा हो सकता है, आपका कोई डिमांड हो सकता है तो कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि त्रिपुरा को आप एक जातिगत लेके कि विभाजन करा के ट्राइबल बंगाली ऐसा सब प्रयोग करके आप त्रिपुरा का जो अभी वैचारिक परिवेश है उसको आप खत्म करेगा, नष्ट करेगा, ये त्रिपुरा का जनगण कभी सहेगा नहीं। और एक बात बोला है 20 ही को उनका जो भी RPFD है और त्रिपुरा शायद ऐसा कोई पार्टी है उन्होंने त्रिपुरा पर बंद ये डिक्लेयर किया है। ये एक मैं बोलना चाहता हूँ, ये कम्युनिस्ट का सिस्टम है। कम्युनिस्ट भी कभी भी कुछ करता है तो बंद करना है। तो यही सिस्टम में अभी मुद्दा क्या है अभी वो उन लोगों को ही पता है, किस विषय को लेके किस रीजन को लेके बंद है। बंद मतलब त्रिपुरा का डेवलपमेंट को रुकना है। एक दिन अगर बंद होता है त्रिपुरा का कितना हमारा जो स्कूल से कॉलेजेस से आपका पूरा सिस्टम उस दिन हमारा कोलैप्स हो जाता है। तो त्रिपुरा का डेवलपमेंट को अगर ऐसा कर बंद करना, कहीं पर आंदोलन करना, ऐसा करके आप रोकेगा तो डेवलपमेंट कैसा होगा। अगर आपका कुछ विषय है, कुछ समस्या है, आप सरकार में है, आप बात कर सकते हैं। हमारा मुख्यमंत्री जी है, हमारा प्रदेश अध्यक्ष जी है, हम अलायंस में है, कुछ भी विषय है तो हम बैठ कर बात कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम तो तभी सॉल्व होगा जब बैठ के बात करेगा। आप रोड ब्लॉक करके कब बंद करके ऐसा तो कभी समाधान का वो रास्ता नहीं है।
तो फिर तो इंडिया में, भारत में बहुत जगह में ऐसा प्रॉब्लम्स है, तो रोड ब्लॉक करके, बंद करके समाधान कर लेता है। तो मोदी जी का अभी नेतृत्व में सबको लेके चलना है। मानिक शाह जी के नेतृत्व में जो प्लेन समतल एरिया में, मतलब प्लेन एरिया में जो डेवलप हो रहा है, ठीक उसी तरह ही एडीसी में भी डेवलप करना है, ये हमारा लक्ष्य है। और मोदी मानिक शाह जी के नेतृत्व में आगे हम और भी त्रिपुरा की डेवलपमेंट के लिए काम करते रहेंगे। थैंक यू। हमारा लक्ष्य त्रिपुरा मसा आईपीएफटी नहीं है, हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 इयर्स के बाद दशरथ देव मुख्यमंत्री बना था। अब हम लोग त्रिपुरा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हमारा लक्ष्य त्रिपुरा मसा आईपीएफटी नहीं है, हमारा लक्ष्य है 2028 में 75 इयर्स के बाद दशरथ देव मुख्यमंत्री बना था। अब हम लोग त्रिपुरा साहब को मुख्यमंत्री बनाएंगे। हर चीज में दिल्ली जाओ, विजय बाबू। सभी जनगण उनको जनता Congress leader aro Lok Sabha opposition leader Rahul Gandhi do late singer Zubeen Karak la residence ko hati de bungjije tai do Zubeen la khandan ge personal law kru bole aro condolence ti bole upstairs stage Zubeen la le case upor tai la pichar aro artist Murija par emotional impact share kru bole ekta praise in direction schedule hoise. Good afternoon. It's very sad for me to come here under these circumstances. I mentioned to the family that I would have liked to come under better circumstances, happier circumstances. When I was 17 years old, I went for a mountaineering course in Sikkim. And every day when we would go for training, I would see Kanchenjunga, Mount Kanchenjunga in front of us. And what I liked about the mountain was that it was honest, transparent, unshakable and beautiful. Today, while I was coming, Gaurav said that Zubeen ji said that he was Kanchenjunga. And immediately it connected to me that he was Kanchenjunga because he had the qualities of Kanchenjunga. You can see the worth of a person in their house. I just came from Zubeen ji's house. He had wealth, he had success, and he had humility, which is something that Assam should be extremely proud of. I told Zubeen ji's father that his wisdom, his support built Zubeen ji, gave a voice to this wonderful state, and that we all thank him, the entire family, and of course Zubeen Garg ji for what they have done, not just for Assam but for the whole country. I said, I'm sad when I come here. It's a tragedy that the whole state has faced. I spoke to the family and they only said one thing to me, that we have lost our Zubeen, and all we want is that the truth should be clear. That we who love him so much, and the people of Assam who heard him, whose lives he changed, who also loved him, want to know
what happened, and they want to know what happened. Kawabatar Dinsukia Day, insurgent came the rocket launchers fire Gramoi, army came the violent Hamla Hushe. Hamla Gramanar security force Kamajide heavy gunfire. Kumba army personal Kando, Clay State Jogom Pashe, rebel group Hamla Laga Biche, Alpha Sabtin Keshak Krese. Security forces Kando, Itapi operation Krese area day situation the Danes execution. 12টা বজাৰ পাছত এখন ট্ৰাকত আহিছিলে তেওঁলোক আহি পিনে তেওঁলোকে গোলাবৰ্ষণ কৰি মেলি তেওঁলোক আঁতৰি যায় তাৰ পাছতে মানে সেনা শিবিৰত মানে তেওঁলোকৰ মাজত মানে ফায়াৰিং হৈছিলে আৰু আতংকময় পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিলে এটো কি কৈছিল আমি হেতু সময়ত মানে হাড় পাই পিনে আমি মোৰ মা হাৰ্টৰ পেচেণ্ট দেউতা সেই অসুখে আমি সকলোৱে গৈ পিনে তেওঁলোকৰ ওচৰত গৈ আছিলোঁ হয় এই দেখতে আপোনাৰ ঘৰৰ যিটো সমুখতে ইয়াৰ পৰাই হৈছিলে হয় 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 আসলতে কেনেদৰে সেই সময়ৰ যিটো পৰিৱেশ আসলতে তেওঁ বৰ্ণনা কৰিলে আমি এইখন আসলতে ইয়াত এখন যিখন কেম্পৰ কাষতে কাকপথাৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ কাষতে লাগিছে তাৰ অধ্যক্ষগৰাকী আছে আপোনাৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আসলতে কেম্পৰ কাষতে এখন বিদ্যালয়ও আছে কি ক'ব মানে বিদ্যালয়ৰ লগত আমাৰ একচুয়ালি ছাত্ৰ ছাত্ৰী ক্লাছ 9 10 11 12 চাৰিটা শ্ৰেণী আছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আছে হেনা চাউনি লগত আছে যদি এনে ধৰণৰ এটা পৰিৱেশ গঢ়ি তোলে এতিয়া আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মনত বহুত ভয় সোমাই যাব আৰু ভয় সোমাই যাবৰ বাবে সোমাই যোৱাত তাৰমানে ছাত্ৰ ছাত্ৰীত যেটো অধ্যয়নৰ কাম আছে অধ্যয়নত তাৰমানে যথেষ্ট ব্যাঘাত জন্মিব বুলি মই ভাবিছোঁ আপোনাৰ মতে কি ক'ব সেই মুহূৰ্তটো কেনেকৈ ক'ব বুলি ৰাতি যেটো মুহূৰ্তত ইয়াত হৈছে মোৰ ঘৰ একচুয়ালি দুন্দুমাত আৰু যেটো মুহূৰ্তত হৈছে সেই সময়তে মোৰ এসিস্ট্যান্ট মোলে ফোন কৰিলে যে স্যাৰ কলেজৰ সন্মুখত আৰ্মি কেম্পত এনে ধৰণৰ দিৱালী নিচিনা বলে বম ফুটিবলৈ ধৰিছে মই কি কৰো এতিয়া তেখেতৰ ঘৰ যেহেতু ওচৰত আছে মই কলো আপুনি ঘৰত সোমাই থাকিব ওলাব নালাগে ঘৰৰ পৰা আমিনো ৰাতি হেবিলাক যদি আতংক Viewers, ida dokada break lo site Nltv. Welcome back, viewers. Apni kan sath Nagamese Primetime. Biswana daro Majuli Police pra ekda joint operation kushe. Operation moedahan pra kopode tinda suspected vultures kan gi giraftar kushe. Ar ekda 303 rifle, notba live rounds laga ammunition recover kushe. Tiba foper kata mathagina dahan pra Tanti Bater, Copper Laga, Dibachit, Peku Laga residence pra Hadir Sis Kushe. Giraffe Johaikjun, Muhi Kanda, Peku Laga Confusion Bra, number 1. Misamura, Maujuli Bra, Manoj Pantariki Aro, Ukal Chuk Bra, Karan Pekuki, Giraffe Grusha Ekjun Manu, Dibachit, Peku Dopalajish. Further leads Nimide, accused of Butchta Krese. Kaleber laga Kuwaritol Kanti Field Tidal Sura Situ laga Meka Health Camp organized kushe. Local MLN Cabinet Minister Kishab Manda inaugurate kushe. Came the students are 18 sal pra niche laga adolescents ke free medical consultations are check up tishe. Guwahati aro Nagal Medical Colleges laga doctors pra even they participate kushe. Constituency Pitor 22 village panchayats laga 100 beneficiaries ke free medical consultation aro check up tishe.
Chabade 4-lane highway thakade 16-wheeler truck pra control harigina khedi de overturn kurigina accident hoise truck de khuri buki dagisha rodibrukar pra Tinsukia jagade jai dagishe hoise driver Sadikul Islam aro handyman Akil Ali bishi jogam hoise tarjunge poila te Chapa Mahatmat Kanti Adarsa hospital de loije sholibi edu bishi de Assam Medical College de Brukar de refer kuri dise eyewitness prakushegi tarjun bi kari laga niji de phasi kina dagishe police prahatsa par chanbin aggressive. Ekda dangor safalda de Lahorikat police pra nodare cyber criminal Chirakul Islam ge giraftar kuche operation de Kerala police ta team pra SCBO tikanta porolo de modud legina kuche Chirakul Islam kun laga khilaf poila pra beshi cyber crime cases e dar laga opor ilzam asiki talaga company Chirakul Islam Bra Kerala laga federal paying logode rupees 27 crore laga fraud kurise police prada laga lavish residence Barsa Tomde raid Marisha luxury curry property laga documents count seize kurise report laga hisab de Chirachul pranijur laga account de rupees 4 crore transfer kurise officials kuise ki Lahorikat aro Nltv laga kumba dangor cyber criminals idia bi chupai gina काम करेसे साहब है हम सब इंस्पेक्टर हम 4 आदमी उधर से आया था 2 दिन से इधर असम में मिर्गांव में था इधर आके हम CDSP साहब से मिला और पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर इससे भी जाके मिला और उसका पूरा सपोर्ट से आज हमने इसका साइबर क्राइम का अपराधी को आज इधर अरेस्ट किया है अभी बाकी इसका प्रोसीडिंग्स हो रहा है कितने ट्रांजेक्शन हुआ साइबर इधर केरला का फेडरल बैंक का एक बैंक है उधर केरला फेडरल बैंक उसका हेड ऑफिस आलुवा है एर्नाकुलम में उसका एक कैपिया अकाउंट है विभिन्न मानुहर ভাল सिविल स्कोर চাই তেওঁলোকে পেন নাম্বাৰ লৈছে সেইখিনি তেওঁলোকে পেন কাৰ্ডটো ফ্ৰড কৰি পেলাই বনাইছে সিমিলাৰলি আধাৰ কাৰ্ড বনাইছে আৰু ফেডাৰেল বেংক HDFC বেংক বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ পৰা বেংকৰ পৰা লোন লৈছে টোটাল 27 crores আৰু সিৰাজুল ইছলামৰ একাউণ্টৰ পৰা টোটাল 4 কোটি ট্ৰানজেকচন হৈছে তো সেইখিনি ডকুমেণ্টাৰী যিখিনি এভিডেন্স ডিজিটেল এভিডেন্স তেওঁলোকে লৈ আনিছে আমি চালো হয় জেনুইন কেছ গতিকে সেইকাৰণে তেওঁলোকক কালি পৰা 2 দিন ইয়াতে আছে আমি তাক আজি কৰায়ত্ব কৰিবলৈ সক্ষম হ'ম একচুয়ালি সিৰাজুল ইছলামৰ বহুতখিনি প্ৰপাৰ্টি আছে সাইবাৰ কৰি যথেষ্টখিনি প্ৰপাৰ্টি বনাইছে আপোনালোকে নিজে দেখিছে ঘৰটোলৈ গ'লে আপোনালোকে ইমান ধুনীয়া ঘৰ মানে গোটেইতে দেখিবলৈ পোৱা নাযায় আৰু লগতে তেওঁ এখন এটা ফাৰ্ম আছে ডেইলি প্ৰায় 4-5 হাজাৰ টকা আণ্ডা ওলায় তাত এটা ফাৰ্ম আছে ৰাতিপুৱা ফাৰ্মত আহোঁতে আমি আমাৰ সোৰ্সৰ মাধ্যমেৰে साहब है हम सब इंस्पेक्टर हम 4 आदमी उधर से आया था 2 दिन से इधर South Kamrup Hasari Bostide ekda murder hasoi shikude Sunadoli Regional College laga 3rd semester Khairun Nisa ke October 15 day kor ekla tha homoy de Nurul Islam bra sharp hadir bra morai dise edu kadna property sobole lai dise students kan bra collector ke kara saza dibole mang kore ser college student union kan bra joldi kadam lobole nimide Jorshi Mali police station de memorandum submit korse এইটো প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে তারপরে আমি একটা এজাহারও লিখেছি দোষী থানার যাম আমি তাকে একটা FIR দিয়ে আহিম তার উপরে যি লম্পটজনে তাক হত্যা করেছে তাক অসম চৰকাৰৰ এটাই অনুৰোধ জনাওঁ যে তাৰ যিবিলাক ডকুমেণ্ট আছে সেইবিলাক চিজ কৰিব লাগে সি যাতে দূৰত তাৰ কাৰোবাৰ পলায়ন কৰিব নোৱাৰে আৰু তেওঁক ধৰি এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে পৰৱৰ্তী সময়ত এনেকুৱা ঘটনা যাতে নহয় সেইটো আমাক লাগে তার ন্যায় লাগে তাক কি কৰিলে অসমবাসী হুকি হ'ব আমি ষ্টুডেণ্টে হুকি হ'ম সেইটো আমাৰ লাগে মহাবিদ্যালয়ৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আমি ৰাস্তাত ওলাই আহিব লগা হৈছে কাৰণ যোৱাকালি আমাৰ সন্তলী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়ৰ তৃতীয় ষান্মাসিকৰ এজনী ছাত্ৰী খাইৰুন্নেছা তাইক আবেলি 2 মান বজাত আমি আনুমানিক 2 মান বজাত তেওঁক নিঃসংগভাৱে হত্যা কৰা হৈছে এজন ল'ৰাই আমি শুনা পাইছোঁ এজন ল'ৰাই হত্যা কৰিছে এই হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি আজি সন্তলী আঞ্চলিক মহাবিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী ওলাই আহিছোঁ হত্যাকাৰীৰ বিৰুদ্ধে আমি খাইৰুন্নেছাৰ ন্যায় বিচাৰি আজি ওলাই আহিছোঁ যে দোষীক কৰায়ত্ব কৰি অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি উচিত শাস্তি দিব লাগে অসম আৰক্ষীক আমি বিনম্ৰতাৰে আহ্বান জনাইছোঁ অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই দোষীক অতি সোনকালে কৰায়ত্ব কৰি তেওঁক আইনৰ সৰ্বোচ্চ শাস্তি দিব লাগে আৰু ফাঁচি দিব লাগে
আমি এইকাৰণে আজি ইয়াত ৰাস্তাত ওলাই আহিব লগা হৈছে। সেমিষ্টাৰৰ ছাত্ৰী হয়। খাইৰুন্নেছাক কালি নৃশংসভাৱে হত্যা কৰাৰ কাৰণে তাৰ ন্যায় বিচাৰি আমি অসম আৰক্ষী থানাৰ অফিচাৰহঁতৰ ওচৰত অনুৰোধ জনাওঁ যে যিমান জলদি পাৰে অপৰাধীজনক ধৰি শাস্তি ব্যৱস্থা কৰে। কেনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে? ফাঁচি দিব লাগে। খাইৰুন্নেছা তোমাৰ লগত আছিল নেকি? তোমাৰ লগতে পৰিছিল? আমাৰ লগতে কৰিছে। ইনানবৰ্ডে এনেকুৱা শাস্তি দিব লাগে যাতে দ্বিতীয়বাৰ কোনেও এনেকুৱা কাম কৰাৰ আগতে এবাৰ ভাবি লয়। মৃত্যু হোৱাৰ তোমাৰ কেনেকুৱা লাগিছে? যিটো একেলগে পৰিছিলা। এইটো ক'বলগীয়া কোনো কথা নহয় যে কেনেকুৱা লাগিছে। আমাৰ এই ফ্ৰেণ্ড আছিল, এক লগত পঢ়িছোঁ, ভাল চলি আছিল, এনেকুৱা কৰি মাৰাৰ কোনো কাৰণ আমি পোৱা নাই। আহিছোঁ যে প্ৰতিবাদ কৰিবৰ কাৰণে, তাৰপৰা আমি এটা এজাহাৰো লিখিছোঁ জচুলি থানাত যাম আমি যাই কিনে Chaudhary Pazil Tapagade, Lagos Camp Corruption or Kamzu Quality Bar Rasta Repair Camp Kranimide, BWDK Qs Kushe. Talan Barkushegi, Korka Patani Division and the Rastado, Repair Camp Julita Kapichibi, Pangibule Shuro Shikushe. Residents Prakam to Palbra Blending Nohili, Measurement Nakuragina, Kurishara Bitumen Pipal. Palbra Julam Naikwegina claim Grushe. Manukam to Kusoigina, authorities or government can get Julie Katamutale or accountability ensure Krubule upper Mount Grushe. আমাৰ দাবী যে ৰাস্তাটো পুনৰ মেৰামতি হৈ আছে। ৰাস্তা মানে আকৌ পুনৰ যিখিনি তলত শিল আছে, লেয়াৰ যিটো আছে, এইটো জেচিবি খান্দি এইটো ৰলিং কৰি সমান কৰিব লাগে। ৰলিং কৰি সমান কৰি অলপ বালি ছটিয়াই কি কৰিব লাগে, এইটো মানে ইয়াৰ ওপৰত মেটেলটো মাৰিব লাগে। ৰাস্তাটো আনইভেন হৈ আছে, বুজি পাইছে? আনইভেন হৈ আছে, ৰাস্তাটো অসমান, মানে তলত শিল, ক'ৰবাত গাঁত আছে, ক'ৰবাত ওখ, ক'ৰবাত চাপৰ। ইয়াৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট মেটেলিং মাৰা হৈছে আৰু মেটেলিংটো মানে কোনো জোখ মাখ নাই, বিনা জোখ মাখ নলুকাই, কোনো ইঞ্জিনিয়াৰিং নাই, এনেকুৱা ডাইৰেক্ট মেটেলিং মাৰা হৈ আছে। আপোনালোকে ক'ৰবাত দেখিব, এনেকৈ ইয়াত দেখিবলৈ পাব। এইটোৰ ছাইডত এইটো কোনো জোখ মাখ লৈ মাৰিছে নেকি? ইমানখিনি ভাৰতৰ এইটো চাওক, দুলি আছে, দুলি এইটো তলত চাওক, খালি দুলি আহিছোঁ। এই চাওক আপোনালোকে, ইয়াৰ তলত কোনো তেল চেল মাৰা নাই, কোনো তেল মাৰা নাই, তেলেই নাই, তেল নাই, এইবোৰ দুলি মাৰা। দুলিৰ ওপৰত ডাইৰেক্ট মেটেলিং কৰি কৈছে। আমাৰ কথা হ'ল জেচিবি এনেকুৱা ক'ৰবাত এনেকুৱা মেৰামতি কৰে নেকি? জেচিবিৰে খান্দি ইয়াৰ পিছত ৰলিং কৰি তলৰ তৰফটো সমান কৰিব লাগে। তলৰ তৰফটো সমান কৰাৰ পিছত ইয়াৰ পিছত তেল মাৰি এই চাফা কৰি কি কৰিব লাগে, চাফা কৰি তেল মাৰি ইয়াৰ পিছত মেটেলিং কৰি সমান কৰিব লাগে। আৰু মেটেলিং এনেকৈ কৰিব লাগে, এটা ছাইডত কৰি এটা ছাইডত যান বাহন আহিবলৈ দিব লাগে। একেবাৰে সম্পূৰ্ণকৈ মাৰি গৈছে, পিছফালে গাড়ী অহা যোৱা কৰি আছে আৰু ৰাস্তাটো কি হৈছে, আগফালে কাম কৰি আছে, ৰাস্তাটো পিছফালে নষ্ট হৈ আছে। এনেকুৱা ৰাস্তা 2 সপ্তাহ নিটিকে। এইবোৰৰ ট্ৰেক্টৰ চলা ৰাস্তা, দান অহা যোৱা ট্ৰেক্টৰৰ Manipur government bra IOCL Impal ke October 10 bra alternate 3 de 2 fuel stations 24/7 khula rakhibole kushe. The 2 stations so Kuya Tong laga Pulchand Tirlo Chand oil bomb around North AOC laga Bakiwal Enterprise oil bomb ase. Facilitator closing hours PJB fuel stations osararo Korkan de cherry canes are illegally bottled the petrol bikai thaga reports pa bichelushe. Ana petrol bikai thaga do essential commodities egg 1980 aro petroleum egg 1934 under illegal ase aro local kadam debi lead kribo nishna ase gushe. Dahan the series GRO accident laga risks pi ani de gushe. Police kan ke October 10 bra illegal activities khilaf kadam mutabali instruct gushe. Piburia police station ekda jorkun Nazrul Sheikh ko ina bejan kushi daido handcuff kuri kina rakha bichebi custody de pra polai jeshi collector to drug addict thagi shekuti daiki tuitin ake de botoi kuri thaka locals kanbra taki turi kina police logoti dishe dai bolai job biche police kanbra taki drake kuri bolai chanbin lasi gushe. Baksa district jail ekda tension lachegute jada manu Romich Ali Aliamia Kadir Ali aro Chalamun Ali Brachamela Kurigina girafte kurble lacheguse Mashalpur police Pratakan Jarjan ki custody de luikina jeshe aro dakhangi Mushalpur police station de rakhi kina siguse
Chalamun Ali laga mado bajagi log police station der chikuti daiki do kadna de shamil nai ko gina claim kushe police pride Zubeen jule se kushe কি নাম সিদিনা ঘটনাটো জড়িত আছিল নেকি জড়িত মানে সি লাষ্টত গৈছিল ইয়াৰ বাইক নাই কিবা নাই পাছত কাবাৰ লগত লাষ্টত গৈছিল তাৰপে আহি আৰু দুটামান বজাত বইলাৰ কাটে কি নাম আছিল সালাম ক'ত ঘৰ আপোনালোকৰ দীঘল ডঙা এতিয়া লগ পাইছে নে পোৱা নাই পোৱা নাই কি কৈছে এটা আমি ভাবছো কালিতে খবৰ এটা পানাই এটা খবৰ লৈ যাম হেনেকে আমি গৈছিলো বাইদেউটো কৈছি ইথান নৰা আমাৰ অফিচাৰ আহা না আহিলি আপোনালোকৰ লগ ৰখক আহিলি লগ কৰবা কালি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে গধূলি কি বিচাৰা মানে আমাৰ ল'ৰা এটা বাচ্চা আছে সৰু সৰু তিনিটা এটা আমাক খালাস দিব লাগে আৰু সেই হিৰাত গণ্ডগোল একো নাছিল কিন্তু এই হিতৰ শৰ্মাটোৱে সেই লাঠি চালান জিতে কৰি দিলা কৰি দিয়াতে গণ্ডগোল যায় জহৰ পে যি কছি আৰু Yusuf kuda Hyderabad ek da surit khatna hoishegure ek June maiki do dar laga bedroom laga light bulb hodo holter pitor de camera chupai kina thaka paise 23 sal laga maiki pukya Sangsruti do Nivanathat Umesh logot shadi hoise tai do October 13 de camera chupai kina thaka dikhibo parise tai bra kushe ge tai kam kribuli jahamoi dalaga khor Malik Ashok Yadav or electrician Chindu do October 4 de light fix kribuli khore ase olop din biche dei tai laga motor bra holder bra screw kiri thaka dikhi biche check kura moi camera bachi hoise couple the state in case file krise police per electrician missing thaka nimide tai ki bisare ase Chhattisgarh Friday din 208 Naxalite security forces laga akide surrender kushe Chief Minister Vishnu Deo Saibra edukatam ki historic te mandishi surrender kura manukan ke rehabilitation or skill development support bokoi gine issue kushe CBI Mois taka alag alag ranks taka 110 maikero 98 moda surrender kushe Cruise Strike 47 A's or installed rifles or 153 weapons sent over kushe officials prior to surrender kura bra Naxal eradication or rehabilitation policy bitode significant progress punawle parishi kushe दिन को ऐतिहासिक दिन कह सकते हैं आज बहुत बड़ी संख्या में नक्सली हमारे देश के संविधान पर विश्वास करते हुए विकास की मुख्यधारा से जुड़ने जा रहे हैं और उनका स्वागत है सरकार उनके लिए पुनर्वास के लिए और मतलब जो विकास की मुख्यधारा से जुड़ते हैं उनके लिए बहुत कुछ अच्छा सोची है उनको अच्छा पुनर्वास भी देंगे उनका स्किलिंग भी कराएंगे रोजगार से जोड़ने का काम भी होगा ये सब करेंगे सर ये सहमति किस तरीके से करनी क्या कुछ बात क्या वो तो हम लोग प्रारंभ से ही आह्वान किए थे कि हिंसा Gochi Baluruti laga St. Rita's Public School Day Class 8 student nik June ke School Day bra hijab lagaule mana grida bichi ta laga parents kan pra tagi lag institution de transfer creatively faisla lushe Education Minister V Sivan Kuti bra do hatsagi surprising mandishe kuti teacher do head scarf chulai gena students kan na grubule mana grida bra Delhi government do Chilero Beru logot trade agreements negotiate kurigina rare earth mineral resources palbra supply grubule kam kore sigushe the move the China countries nishna kamde realigns na mai dule karne kura laga se or resilient supply chains peshi banawle bhabya sigushe Look at Chile and Peru. Think about it. Why am I doing an FTA with them in the first place? It gives you the answer. Even Australia, the potential is there. In our own country, we are looking at increasing exploration activity. But, and I've been talking to startups engaged in this area, both for recycling of the waste that comes out, from which we can extract rare earths like loham and all do. And we're also in dialogue with startups to see if we can create the processing of rare earth facility in India, which is currently concentrated in one geography. I think one important
lesson for all of us to learn is that we must, and I've said it on occasions in my EPC meetings and all, and the association meetings, we must all assess our respective supply chains. We must see whether we are overtly dependent on any particular geography. It need not be one country, what you are all thinking of. It could be a dependence, let's say, on a Western country. But on any product, if we are overtly dependent on any one country, you are prone to vulnerability, particularly in a world where trade is being used as a weapon. We've seen the weaponization of trade. We've seen the weaponization of supply chains. And therefore, it's important that we all assess our supply chains and make them more robust, wherever possible, self-sufficient and self-reliant. And even otherwise, at least make sure we have sufficient number of options so that we are not vulnerable and not prone to literally an existential risk. Look at Chile and Peru. Think about it. Why am I doing an FTA with them in the first place? Union Minister Nitin Gadkari Friday din Kushig India laga logistic cost December 2025 tak single digit 9% tak drop hobo. Kilemane desh expressways or economic corridors days expand hase. Asojam annual conference 2025 te Kothagora moite Gadkari Kushig hit Chennai IIT Kanpur or IIM Bangalore laga report hisab te India laga logistic cost 16% drop hoy gina 10% hoy jese. Tahan Kushigi du Indian exports or industry do Arabic competitive panai do. Tai Kushigi US or Europe de logistic cost 12% ase, China de 8 to 10% beach de ase. Gadkari Kushigi India laga automobile sector ita bishu thishe, bulai du laga size rupees 14 lakh kor takishe ulibi ita rupees 22 lakh kor hoy jese. Export and imports, the most crucial point was the logistic cost. I am really happy that particularly the IIM Bangalore, IIT Kanpur and IIT Chennai, in their report, they given clearly that our logistic cost is reduced by 5 to 6%. It is 16%, and the report indicates that it is coming to 10%. The 6% reduction is there. This is a very good thing for the country. At the same time, we need to understand what are the logistic costs in the different part of the world, who are our competitors. The Chinese logistic cost is 8%. The USA and the European countries' logistic cost is 12% of the GDP. And the India, it was 16%. But now it reduced by 6% coming to 10%. I am sure that 100% it is going to give good benefit to our industry in our export. We will be more competitive. And I will assure you that by making good roads and change in fuels, 100% in due course of time, particularly at the end of December this year, we will reduce our logistic cost into single digit, and which is going to be helpful for all of you. I am telling you the success story of the automobile industry. At the time when I taken charge as the minister, the size of the industry was 14 lakh crore and our number was 7th. Now just 6 months before, we surpassed Japan and now our number is 3rd, and it is to be a great achievement for the country. Now the first number is USA. The size of the industry is 79 lakh crore. The second number is China, that is 49 lakh crore. And India is now coming to 22 lakh crore. I am confident with the new innovation and research, 100% our automobile industry target is to make our industry number 1 in the world. And we will achieve that goal. This is the industry which is up till now create 4 crore 50 lakh jobs. We have the import of fossil fuel costing 22 lakh crore. It is to be a big challenge for the country because in our economy, 22 lakh crore import for fossil fuel is an economic problem. If suppose you can imagine, if you can use this all capital
this import cost for Delhi Vasan Kunj te 13 Salmada Bajaki, SUV Ekta Speed Prahigina, Takarti Namoratiche, SUV Bra Speed Prahigina, Bajaki Tagardisha authorities practice which is Grigina, Hatsawa current annihilation bin Grese. मैं रास्ते में पहुंचा अस्पताल लेकर के फटाफट बोला अस्पताल लेकर पहुंच गया हम लोग बोले आ रहा हूं मैं जब तक 15 मिनट के अंदर मैं पहुंच चुका थे स्पेनल हॉस्पिटल वहां जब पता चला कि बच्चे जो है ना मौके पर डेथ हो गया बच्चे रहा नहीं दुनिया के अंदर में मेरा भाई स्कूल से आया था एग्जाम दे करके उसके बाद फिर वो मुझे कह रहा है कि दीदी मुझे 20 रुपए चाहिए मुझे समोसा खाना है तो मैंने उसको 20 रुपए दिया तो उसके बाद वो 20 रुपए लेके समोसा लेने गया उसके बाद फिर वो मतलब थोड़ी देर बाद उसके कुछ एक दो फ्रेंड आए तो वो कह रहे हैं कि दीदी मुर्शिद को मतलब एक थार महिंद्रा थार थी वो मतलब उसको एक्सीडेंट करके मार के और चले गए और मार के गए तो मतलब उसको उठाना चाहिए था उसको हॉस्पिटल तो लेके जाते बल्कि वो मतलब हॉस्पिटल भी नहीं लेके गए एक बार तो वो मतलब था उसमें जा South Africa laga Test captain Temba Pavuma the November 14 brush Robole Takatuida Test series nimide Dyer Hobble India Day Esquate Shamil Bavuma the Kov the Chogan Bani Mide current Test or Pakistan Kilaf OTI Snakilibo Tida Bangalore the India series nimide Dyer Hobble to the practice match laga second in the Kilibo South Africa the full Tori to the Test Tin the OTI or Bunchta T20 Sekilibo Zabir Hamzaro Brinilan Subrayan ke milagina Marcus Acremando Jardin Squid ke lead kribo. Duda practice match do Bangalore October 30 bar para November 9 tak hobo. South Africa 8 Rajkot November 13 bra 19 tak India khilaf 3 da one day match kilibo. US President Donald Trump ra Budapest se Russian President Vladimir Putin ke log paule planes kan announce krishi aru doile Ukraine de war ke rukhabole tian dibo krishi meeting do 2 hafta biche hobo krishi kute Hungarian Prime Minister Viktor Orban the host thakibo krishi soon they're going to set up a also posted about your call with President Putin today and you spoke about meeting in Hungary with him do you have a timeline or a date set for when? Yeah, I would say within 2 weeks or so pretty quick. Marco Rubio is going to be meeting with his counterpart, as you know, Lavrov, and they'll be meeting pretty soon. They're going to set up a time and a place very shortly. Maybe it's already set up. They've already spoken. And I thought it was a very good phone call. I thought very productive. But I'll be meeting with President Putin, and we'll make a determination. Tomorrow I'm meeting with President Zelensky, and I'll be telling him about the call. I mean, we have a problem. They don't get along too well, those two, and it's sometimes tough to have meetings, so we may do something where we're separate but equal. We'll meet and talk parties, but this is a terrible relationship the two of them have, and it's one of those things. I've seen things that nobody would believe, but this is one of them. So we're going to be meeting in Hungary. Viktor Orban is going to be hosting, and it's really something that's time. Last week, over 7,000 people were killed. That's ridiculous. And you know, it doesn't affect our country. We're not losing people. We're not losing Bobby. We're not losing Americans, but they're losing Russians, Ukrainians, mostly soldiers, for the most part, soldiers. And we think we're going to get it. We hope we're going to get it stopped. I thought this would be, because of my relationship with President Putin, I thought this would be very quick. And it's Australia versus India ODI series launch ke Perth Stadium de manishe. BKD Tigers men's ODI series kun Australia ro India majde khili bole officially launch hushe. October 17 de tate tuida fale brabi Khilari Khan mon miligena manishe. Australian stars Mitchell Stargaro, Travis Head ki rising Indian talents Nitish Kumar Reddy ro Truth Jurel bra ekta khas nuksa khija homoy de shamil kurishe. Nuksa na khija ke de Travis Head ro Aksar Patel bra media ke kuishe ke taijundo edu series mide beshi excited ase. Tuida themes pe balbra training session locha ro Perth Stadium de khili bole beshi josh ase kuishe. Nltv Nagamese Primetime